Ako si ikada gledao TikTok i pomislio, čekaj, znači ja sam sve ove godine bio glup, a rješenje je da brojim do 5, gledam u zid i tuširam se ledenom vodom. Ne brini, nisi brate glup. Samo si meta. Meta ljudi koji su odlučili da je najlakši način da zarade pare, da prodaju ideju da se mozak može hakovati. Kao da je šifra za Netflix, a ne organ koji upravlja tvojim disanjem, emocijama i činjenicom da si se opet vratio bivšoj. Dobrodošao u svijet brain hackova ili hakovanja mozga. Mjesto gdje ljudi sa onim ring lightom i previše samopouzdanja objašnjavaju neuronauku na nivou ako uradiš ovo jedno čudo, život ti se resetuje. Resetuje se jedino tvoj zdrav razum, jer realnost je brutalno jednostavna. Mozak ne voli prečice, mozak voli rutinu, energiju, san i ponavljanje. Znam, zvuči kao najdosadniji seminar ikada, ali to je samo zato što istina nema dobar marketing. I zato danas razbijamo 10 najvećih brain hack mitova koji su toliko popularni da bi pomislio da ih je izmislio neko ko je stvarno testirao mozak. Nije. Testirao je algoritam. Krećemo. Prvi. Famozno 5 sekundi pravilo. Ne ono za hranu kad ti padne na pod, nego ono gdje brojiš 5, 4, 3, 2, 1 i onda kao postaješ produktivan čovjek. Zvuči kao da aktiviraš nuklearnu podmornicu, a ne ustaješ iz kreveta. I ljudi se kunu u to. Promijenilo mi je život. Naravno da jeste, jer prije toga nisi radio ništa. Ali hajde da budemo realni. Šta se zapravo dešava? Ti prekineš svoje odlaganje. To je to. Nema neurološkog klik. Nema promjene u strukturi mozga. Nema otključavanja skrivenih potencijala. Samo si sebi dao mali mentalni šamar i rekao ajde ustani više. To nije hack. To je osnovna funkcija odrasle osobe. Ako je brojanje do 5 sve što ti treba da promijeniš život, onda problem nikada nije bio u mozgu. Problem je bio što si ležao i scrollovao 3 sata gledajući ljude koji broje do 5. Drugi hit. Hladni tuš. Internet verzija ovog savjeta zvuči kao da ćeš izaći iz kupatila kao kombinacija Ramba i budističkog monaha. Hladna voda podiže dopamin, testosteron, fokus, disciplinu. Čovjek očekuje da mu izrastu i krila. Istina je malo manje filmska. Hladan tuš zaista izazove stresni odgovor u tijelu. Podigne adrenalin, malo dopamin, ubrza puls. I znaš šta to znači? Da si pod stresom. To nije transformacija, to je mini šok. I da, može ti pomoći da se razbudiš. Možeš se osjećati bolje, ali ako misliš da će hladan tuš riješiti tvoj haos u životu, neće. Samo ćeš imati haos i hladnu zadnjicu. To je sve. Treće, zapiši ciljeve i univerzum će raditi za tebe. Ovo je možda najljepša laž ikada prodana ljudima, jer uključuje univerzum. A kada ubaciš univerzum u priču, odjednom sve zvuči pametnije, iako nema nikakvog smisla. Univerzum ne radi za tebe. Univerzum ne zna da postojiš. Univerzum je zauzet eksplozijama zvijezda i širenjem prostora. Nema vremena da ti sređuje karijeru u marketingu. Ali ono što se stvarno dešava kad napišeš cilj je mnogo zanimljivije. Tvoj mozak počne filtrirati informacije. To je retikularni aktivacioni sistem. Drugim riječima, počneš primjećivati stvari koje su vezane za ono o čemu razmišljaš. Nije magija, nije energija, nije manifestacija. To je filter. Ako napišeš hoću da kupim auto, odjednom vidiš taj auto svuda. Nije se pojavio, bio je tu, samo ga prije nisi primjećivao. Isto kao što nisi primjećivao red flagove kod bivše, dok nije bilo kasno. Četvrto, žvaka za koncentraciju. Ovo je vjerovatno najjeftiniji brain hack na tržištu. Euro za žvake i postaješ genije. Ako to zvuči predobro da bi bilo istina, to je zato što jeste. Postoje neka istraživanja koja pokazuju blago poboljšanje pažnje dok žvačiš. Ali to je minimalno. Toliko minimalno da nećeš ni primijetiti ako nisi u laboratoriji. Ali na internetu to izgleda kao da si otključao dodatni RAM u mozgu. Nisi. Samo žvačiš.
i eventualno nerviraš ljude oko sebe. 5. I moje omiljeno, koristimo samo 10% mozga. Ovo je toliko tvrdoglavo da odbija da umre. Kao loša sezona neke serije koja se nikome ne sviđa, ali je i dalje snimaju. Ne koristiš 10% mozga. Koristiš skoro cijeli. Stalno. Različiti dijelovi za različite funkcije. Ali nema tih 90% koji čekaju da ih probudiš uz pravi hack, kurs ili motivacioni video. Da je to tačno, postojala bi industrija ljudi koji otključavaju mozak. Kao serviseri. Dođeš, platiš, on ti uključi još 30% i ti odjednom govoriš kineski, sviraš klavir i razumiješ poreze u Bosni. Nažalost, to ne postoji. Ono što postoji je činjenica da ljudi vole jednostavna objašnjenja za kompleksne stvari. I zato ovaj mit živi, jer je lakše vjerovati da imaš skriveni potencijal nego prihvatiti da moraš raditi, brate, na onome što već imaš. Čitaš, učiš. I tu dolazimo do ključne stvari. Svi ovi hekovi imaju jednu zajedničku osobinu. Daju ti osjećaj da radiš nešto korisno, bez da zapravo radiš ono što je potrebno. To je kao da kupiš opremu za teretanu i očekuješ da se mišići sami pojave. Neće se pojaviti. Jedino što se ovdje stvarno trenira je tvoja sposobnost da vjeruješ u gluposti koje zvuče pametno. A to, nažalost, ide mnogo lakše nego što bi trebalo. Pa ja ne zvučim pametno, ja sam pametan. Idemo dalje. Jer ako misliš da smo do sada vidjeli vrhunac gluposti, ne brini, internet uvijek može dublje i uvijek može uvjeriti ljude da su otkrili tajni prekidač u mozgu koji nauka krije od tebe. Znaš da se mogu baciti ovaj dio u mozgu, sad bi to pao naprijed. Ono, ako se gleda onaj film Lucy, gdje ona kao kad dođe da koristi 100% mozga, postane USB. Izgleda tako? Izgleda tako? Šta bi stvar njega USB? Izgleda Lucy, bro. Nisam. Kao kontroliši vrijeme, vraća se u prošlost. Ludi. Ma gledao sam, nema to veze, nemam pojma, ne znam šta. Stvar njega USB. Razbije. 6. Muzika za fokus, takozvani alfa i beta talasi. Ovo je onaj sadržaj gdje ti neko pusti zvuk koji liči na pokvaren frižider i kaže: ovo će ti reorganizovati mozak, povećati IQ i sinhronizovati hemisfere. Zvuči kao da će ti mozak dobiti update kao iPhone verzija 17.2. Focus Edition. Edition, jesam dobro rekao? Awesome! Istina je mnogo manje glamurozna i mnogo više logična. Mozak reaguje na ritam i ponavljanje i ako imaš konstantan zvuk koji ti ne odvlači pažnju, može ti pomoći da ostaneš u zadatku jer smanjuje spoljne distrakcije. To je to. Nema nikakvog programiranja neurona kroz YouTube. Ne postoji nikakva frekvencija koja te pretvara u mašinu za rad. Da postoji, svi bismo sjedili sa slušalcama i završavali poslove za 15 minuta. Postoji samo individualna razlika. Nekome pomaže tišina, nekome instrumentalna muzika, nekome šum kiše, a nekome očigledno treba zvuk svemirskog broda koji se raspada da bi otvorio Excel. Ako radi, koristi. Ako ne, ne umišljaj da si pokvaren jer ti 528 Hz healing frequency ide na živce. 7. Power pose ili ti moćna poza. Staneš kao superheroj, ruke na kukove, ispraviš se u slovo F i kao tvoje tijelo šalje signal mozgu da si samopouzdan. Ova ideja je eksplodirala jer zvuči savršeno. Promijeniš položaj tijela i odjednom si druga osoba. Vrlo lagano. Problem. Kasnija ozbiljna istraživanja nisu uspjela potvrditi one spektakularne hormonalne promjene koje su se prvobitno tvrdile, tipa rast testosterona i pad kortizola, kao da si upravo dobio unapređenje. Ono što se zaista dešava, mnogo je jednostavnije i prizemnije. Kad ispraviš tijelo, otvoriš grudni koš i zauzmeš stabilan stav, tvoj subjektivni osjećaj kontrole može blago porasti. To je psihološki efekat, a ne biološka revolucija.
Nećeš izaći iz kupatila kao direktor firme. Izaći ćeš kao ista osoba koja sada stoji malo uspravnije. I to je okej, ali nije hack. To je držanje. 8. Dopamin detoks. Ovo je postalo toliko popularno da ljudi bukvalno misle da u mozgu postoji neka vrsta prljavštine koju moraš očistiti tako što ćeš 3 dana sjediti i gledati u zid bez telefona. Dopamin nije toksin, nije šećer koji se taloži pa ga treba ispirati. Dopamin je signalni molekul koji učestvuje u motivaciji, učenju i očekivanju nagrade. I stalno je aktivan. Ono što ljudi zapravo osjećaju kad rade detoks je smanjenje konstantne stimulacije. Ako si navikao da svakih 10 sekundi dobijaš novi video, novi stimulus, novi mali nalet dopamina, normalno je da ti obične stvari postanu dosadne. Kad to smanjiš, mozak se prilagodi i opet počne nalaziti zadovoljstvo u jednostavnijim aktivnostima. To nije reset, to je povratak na normalu. Drugim riječima, nisi popravio mozak, samo si prestao da ga bombarduješ. 9. Tapkanje po tijelu ili ti takozvani EFT, ako si Englez. Ljudi tapkaju po čelu, ključnim kostima, grudima i pričaju o oslobađanju blokirane energije. Ovo zvuči kao da imaš neku skrivenu bateriju u tijelu koja je zapela između rebara. Nema je. Ali ono što ima smisla je kombinacija fokusa, disanja i rituala. Kada se fokusiraš na tijelo, kada dišeš sporije i kada imaš neki ponavljajući pokret, aktiviraš parasimpatički nervni sistem, onaj dio koji smiruje organizam. Zato se ljudi osjećaju bolje, ne zato što su otključali energiju, kako vi kažu influenceri, nego zato što su konačno usporili i usmjerili pažnju. To je legitiman efekat, ali objašnjenje koje se prodaje je pogrešno. Ne treba ti mistika da bi objasnio nešto što ima jednostavno fiziološko objašnjenje. 10. Gledanje zelene boje smiruje mozak. Ovo je jedini savjet koji je najbliže istini, ali opet nije nikakav hack. Evolucijski, ljudski mozak povezuje prirodno okruženje sa sigurnošću. Voda, biljke, otvoren prostor. Kada vidiš zelenilo, smanjuje se aktivacija stresnih centara jer okruženje signalizira da nema neposredne opasnosti. Zato šetnja u prirodi može sniziti nivo stresa, krvni pritisak i poboljšati raspoloženje. Ali internet to pretvori u trik. Tipa, gledaj biljku 30 sekundi i riješit ćeš anksioznost. Nećeš. Ako imaš realne probleme, oni neće nestati jer si gledao fikus. Može ti pomoći kao dio šire slike. Više vremena vani, manje vremena u zatvorenom, manje ekrana, ali nije instant rješenje. I sad dolazimo do zaključka koji niko ne voli jer nema brz rezultat, nema dramatičnu muziku i ne može stati u 15 sekundi. Mozak se ne hakuje, mozak se trenira, neuroplastičnost postoji, mozak se mijenja, ali kroz ponavljanje, iskustvo i vrijeme. Nove veze između neurona se jačaju kad nešto radiš često, kad spavaš dovoljno, da se te veze konsoliduju i kad imaš energiju da uopšte funkcionišeš. Sve što stvarno radi je dosadno. Redovan san koji stabilizuje hormone i omogućava mozgu da pospremi informacije. Fizička aktivnost koja poboljšava protok krvi i oslobađa faktore rasta za neurone. Ishrana koja daje stabilan izvor energije bez velikih skokova i padova. I fokus bez konstantnih prekida. Znam, zvuči kao najgori marketing ikada. Ali to je jedina stvar koja funkcioniše dugoročno. Sve ostalo je osjećaj napretka bez stvarnog napretka. Kao kad kupiš planer, napišeš 3 cilja i onda se osjećaš produktivno iako nisi uradio ništa. Jedna bivša rekla mi je da radi dopamin detoks dok gleda video o dopamin detoksu i jede čips. I to ti je savršena slika modernog čovjeka. Traži rješenje dok istovremeno radi suprotno od tog rješenja. Jel previše bivše? Baš mi briga. A deda Đuro nije znao šta je dopamin. Nije znao šta su alfa talasi. Ali je znao jednu stvar. Ustane, radi, legne. I gle čuda, funkcioniše.
I sad kad smo već kod funkcionalnih stvari, imamo jednu vijest. U stvari nije više ni vijest, nego već je ustaljena priča. Zbog velikog interesovanja, tu su dren majice i šolje. Ne, neću ti prodavati priču da imaju posebnu energiju, da mijenjaju vibraciju vode ili da će ti kafa iz ove šolje povećati fokus za 200%. Neće. Možda ću te lagati ako bude išla slabo prodaja. Ovo su obične majice i šolje, ali imaju jednu realnu funkciju. Da te podsjete da ne vjeruješ svakoj gluposti koja ima lijepu grafiku i samouvjeren glas. Da razmisliš prije nego što povjeruješ u hack. Da koristiš mozak umjesto da tražiš prečicu oko njega. Prenarudžbe su u toku, detalji su u opisu i dobijaš i dren nalaz za bolji život, koji opet nije magija, ali je barem iskren. I za kraj, jedini brain hack koji stvarno postoji i koji niko ne želi jer je dosadan, radi osnovne stvari dovoljno dugo da postanu navika. Nema prečice, nema tajnog dugmeta, nema skrivenog menija u mozgu. Imaš ono što radi i ono što ne radi. Sve ostalo je sadržaj. I to ne baš dobar.